Muslim Thoromirangni Namas Foraina Mang Assembly Session ko Kantak Gni Chutio Nako Yes Seasonal Assam Sorkari Ragalaha. Yakurai Asamo Songdonging pa Muslim Rani Gisipo Blogin Sukung Gijaniko Nuktamanenga. Unbaksa Wa Kobor ko Nukswe Bangladesh ni Muslim Rangba Blogin Kaunanganiko Mesukinga. Ye Chugama Koborangku Yatan Baksa Bangladesh Songdonging pa Gupun Thoromini Mandirang Ye Namas Forai Korai Maidakapa Obostao Donginga Yakuba Nasimangna Viatkin Ripingrang Kema Kabone Chang ni Chang ye Muslim Thoromni Giman Katagan Manaya Ndiba Maidakin Wamangni Kaman Wamangko Matak China Araba Wamang Korai Katagan China Ramatharioninga Ye Apsandaki Ye Changoba Asamo Wamang Korai Kataganao Gakaha Jibongbo Skangapon Ajing Assam Assemblyo Ye नामाज फरायानी कोराई माया वांगाहा ये को खंडके नियांगचिंगना जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा चौमतन आसाम लेजिस्लेटिव असेंबलियो शुक्रवार रखत नामाज फरायनागता आसामनी कॉन्स्टिट्यूशन बा आइनो फांगचाके खान्थागनिना छुटियों रोंगाचम Ndiba Himanta Biswa Sharmani Sorkari Richachisku Kolachisni Belsioni Choliba Engapa Yan Niamko Hazargini Kolgribri Belsini Assembly Sessiono Ragal Palaha Inagriba Banga Niam Ritirangkon Change Kaha Ndake Wengon Assam Assembly ni Muslim MLA Rang Jigalenba Sukongijaniko Parakataha Constitution ni Yantakapa Niamko Ragalanio Na Maikai Chanchinga Yako comment to Yat Pabo Angni masya kita de agal sakni bang bata bab aganar yang ode 99% a dokuan ba sungwan yang dakapa constitution niyam rakata dongja. Diba Bangladesh ne de ontisa dengtang. Bangladesh ode mayawana Bangladesh ode weekly je cuti donga antio salsa cuti yan sukrobarosa. Ndekemang wamangni je olakhiani sal jumma donga salja chio poraigepa ba olakhigepa Wan Sukrobar Salo Foraina Manaya. Yan dikemang Bangladesh de Constitutional Ragat Play Yan dakapa Niamko ba Olakina gata dentang mancha Somoira ade dongja. Ndiba India bagapana songrangni kata de ontisa dentang mainanoba wad songrang de Robibar Sal Chutiong ani geman. Bisong de wa Sukrobar ko de ontisa pasak na manaya. Ndaken haida ya Sukrobar ko Constitution ragat play ya niam ko thariam wamang jarat painga jebongbo angni masya kata de jemang ni suenga Meghalaya nin bangbata donga ndageng Meghalaya Constitution ba by assembly ba yan dakapa niam dong jan yang ade masya ya namaz ba thorom nakora ide mamang mchiani ba ningnekani dongja ndiba ningnekani de wanon ongbaya jensalo na antangni Thorom ko olakina riangye gapni thorom ko na champinga ode bau ko chunnuka ode unusan eknekani de naba ane nakibang Bangladesh songdong pa gapan thorom ni mandirang ni mai takpa ekneka onginga ya namas korai ya konti sanga thalatna Bangladesh jemang donga gapan thorom ni mandirang bisong belsi gemakan mamang bano ba program de dak thelaya Jekai anching achikrang kon anching agana ode achikrangni skangpaon donga wangala Bangladesh ni dengtang biapo baditaba changonginga October November takarang ode February January oba ongako nukjok jebongbo inagriba achikrangni Christian rangni je dalbat kapa maniani Bangladesho ya India borderon Meghalaya jarak kitan ya daluni kamao nonga yan nangni pilgrimage ba tirtho ne jekwa gana banglachi nasung banga mandirangan masingen kosakchini ba Meghalaya ni achik fadarang ba bangen ribainga inaskanga videorang mesokajok jebongbo ya pilgrimage maniani oba anchinga achikrang ba Christian rang de mic wattinga sound box rang ko jakhalenga wangalo ba apsandake sound box mic onen ba program rang ko anching chalainga unomai wana Ye Muslim Thoromni de Azan Salo Changbonga. Ye Salo Changbonga Azan Ongjoko de Pringo Saljachio Daba Salnapangachi Wallo
yan dike dengtang somoi rango nga wa somoi rango jingni program rang ran nga dongo de ukomai da kenna bisongde champengen na simang dawde dongdepo dawde ya program chalai na manjawa mic wat na manjawa jrep muthab dongbo jingni azan onginga nake mong onode jrep muthab gamakan jrem dongai no nidika ba nidika kauba nanga gisiko den deba agana de mans khaja bangladesh dongani gemon jebongbo yan daka ba nengna kanirang dongaya inagreba anching ache Christian rangni girja kanirang donga bagapan banga program ranga nonginga unbaksa na ya bangladesh asunge banoba ramao ba dokhano achunge na mobile ba je sound box bongchina git watte endin somoyo na khna ngode nangko git watna nonjawa a dondep chengbo jingni namaz ongna menga jingni azan ongenga ya somoyo de git khna na manjawa nemon nangko draigen directly yade yangjok jingni Christian rangni golpo daude Hindurang ko de nasong gemakan masya Hindurang de belsi gemakan mangsa dongan bisongni dokada mani puja ka anirang de arba Bangladesh nasong masyan kror sana batten Hindurang donga banga biapon wamangni mondirang donga urango dokke dame wamangde belsi gemakan olakhi ronga wa bisongba absan somoyo ya azan onmotongode dokada mani kode dondupna nang thelaya draigen ongjaude mangnengen dakaigen ndekime inagriba donga Bangladesho buddhorang donga buddhorang de dokada mani de banga dong brija ndeba bisongba niano nengnakanirang kode man thelaya ya azan onani chi ya nakwa mandakanirang ko matnenga Bangladesho dong songdong gpa gapun thoroni mandirang daude daw mungsako na simang nanga aganatna skinga Bangladesho chongmotan mamung program ongangode ba bano ba government ba NGO je program pongchina unomai da krongma chamna Sheikh Hasina ni somoyode Christian rangni Bible Muslim rangni Quran andake mang Hindu rangni de Gita Buddha rangni Tripitok ya gamakhon wamangni religious leader rang rebayan ba mungprak bakrang ko porayesa program ko abachengat gensam daude ya Sheikh Hasina reangani jamano daw interim government jari ba jok Dr. Yunus ni sorkar yano nasimang namana Dr. Yunus bini team korai jen salo bia kumak cetaha unon Muslim thorom ni Quran mangmang kosan bia wano poray khnata ndiba Sheikh Hasina ni somoydan deke ongjacham mamungko kumak ceta ode Hindu, Christian, Muslim, gemek nikon biade porayat gensem. Yan dengtangani onginga dauroro, ndekimang Bangladesho daw mangsa daw bat kepa mandekani maya. Yan Bangladesh ni je constitution donga, ya constitution no je starting word on bisongni Bismillahirrahmanirrahim gepa word on na donga. Ye korai banga changan kepen thoromni mandirang protest khajok bayakho ragal pilchina dabi jok ndiba khanna chakja jemang kusumangrang donga ba Muslim thoromnirang donga bisong agarnga yakho donna nang chongmotken jingni thoroman dalbat gpa nambat srang gpa nemang yakhode don thelaya yana songna screen o mesoka tinga yan dakapa word khu wamang donnani si bisong yakhoan proof kana minga je bisongni thorom nagri gapun thorom rangde namja ba warangde chulija yandake bisong khatta chide kusek chide agan gen gemek thoroman dalla gemek thorom kon respect kana nanga nim inde bisong kham chide yakho me sokja mamang saloba daude ye chuti onani niyam ko sawa aro basako asamni constitution o rana pacham yakho niyangna chongmotan ye niyam ko 1937 bilsio rana pacham history rango porai matna gata de India jakatel matnas khangoni British chasongode Muslim rangan Assam adokho sason kha acham 1937 bilsio Maulavi Sayyid Sar Muhammad Sadullah Mangapa mande chief minister ongi acham uno Muslim majority ongani gaman thorom thangni namgni na shukrobar rakhat assembly session ko chuti onna gata bill pass kha acham ye Maulavi Sayyid Sar Muhammad Sadullah 1937, 39
आरो 42 ये छांगथाम टार्मो चीफ मिनिस्टार ओंगांगाहा आसामनि चुगमक रिचासा खोलग्रक दक एमएलए रांगनि दाउबा sak kholachi Muslim MLA rang donginga आसामनि चीफ मिनिस्टार हिमंत बिश्व शर्मा मीडिया रंगनि सिंगन देखि आगान साकाहा जे मांगनि नामाज फरायनि बिसं नामाज फरायगोन इंदिबा असेंबली सेशन खोदे छुटियो नामान जावा माइनानोबा असेंबली सेशन चुलिंगा इम्पोर्टेंट खातारांखो इम्पोर्टेंट इशुरांखोरा ए डिस्कस खानागता उनिगमन प्रोडक्टिविटी को बारायनागता आरोबा आसंगनि नामगनिना याखो छुटियो नामान जावा इंदिबा ऑल इंडिया इस्लाम एसोसिएशन माइखवा गानिगा बिसंगा गानिगा हिमंत बिश्व शर्मा आरोबा बीजेपी सरकार इस्लाम को बनातना या धर्म को खमतातना बिसंग जाखुतियाहा आरोबा इस्लाम फोबिया ओंगाहा नेबावामांग आगानांखवा को इस्लामों और मुसलमानों फोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। 1937 में असम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। अंदिता समय वीडियो को निस्वानी ना नसिमा सकांति को मथेला